السلام عليكم. اليوم شوفوا لو كونترير دي مو، عكس الكلمات. نضيفوا لهم ان بريفيكس دي DES, un avec IM, il, mal, ir et a. Un antonyme d'un mot est un autre mot de sens contraire. عكس كلمة هو كلمة أخرى ضدها. On peut former l'antonyme d'un mot en lui rajoutant un préfixe. نقدروا نكونوا عكس كلمة كي نضيفوا لها أمامها قبل الكلمة هذيك نضيفوا لها un préfixe comme un, des, il, mal, ir ou a. Par exemple, poli نضيفوا لها impoli. ترجع impoli. دوك نشرح لكم القاعدة وتعرفوا كيفاش تكونوا العكس. Complet, incomplet. Placer, déplacer. On va écrire déplacer. تلاحظوا هنا بلي on a rajouté le préfixe im. هنا on a rajouté le préfixe in, un. هنا on a rajouté le préfixe d. Le préfixe se place devant le radical et on modifie le sens. نضيفوا le préfixe قبل الكلمة هنا قبل le radical avant le radical ويغير معنى الجملة تماما. نعطيكم exemple adroit, maladroit. هنا on a rajouté le préfixe mal. Honnête, malhonnête. Typique, atypique. Là, on a rajouté le préfixe a. Coller, décoller. Obéir, désobéir. هنا ندير ملاحظة في هاد les deux contraires تاع décoller et désobéir. لاحظوا هنا ينطقوهم كيف دي. هنا دي وقتاش نحطو دي وقتاش نديرو DES. نديرو دي كي تكون الكلمة تبدا بأون كونسون نديرو لها دي ويكون كونترير تاعها يتكون لازم نضيفولو دي نضيفولو لو بريفيكس دي ومن بعد نقولو واش من بريفيكس اون فا راجوتي دي ou DES. à ce moment là نشوفو هنا par quoi commence le mot. إذا صبناه يبدا une consonne نضيفو له DE accent. إذا صبناه يبدا بune voyelle راكو تعرفوا les voyelles il y en a 6. عندنا A, I, O, U, E, Y. واحدة من les voyelles نكون لازم الكلمة هذه تكون العكس تاعها ب D نضيفو لها DES au début du mot le préfixe D. ونتحصلوا على par exemple désobéir. مفهوم؟ نزيدو نفهمو أكثر هنا. collable, incollable. On a rajouté le préfixe un. Connu, inconnu. On a rajouté le préfixe un, toujours. Légal, illégal. اللي يبداو بالL نضيفوا لهم le préfixe illégal. Visible, invisible. Réel, irréel. On a rajouté le préfixe ir. Mangeable, immangeable. هنا on a rajouté le préfixe m. دوك نشرح لكم العلاش. Battable, imbattable. Possible, impossible. Buvable مثلا نضيفو buvable نقدروا نشربوه. Buvable, imbuvable. Imbuvable. نسيت ما ضفتش مثال فيه البي. وهنا نتحصلوا على القاعدة اللي تقول بلي devant P, B, M j'écris IM.
وقتاش نكتبوا لو بريفيكس اي ام؟ كي تكون الكلمه تبدا بام، راكو تلاحظوا هنا تبدا بالام ولا البي ولا البي، نضيفوا لها اي ام تولي امباتابل، امبوسيبل، امبوفابل. مفهوم؟ هنا هايلك. parfois احيانا parfois le contraire d'un mot est totalement différent، يعني احيانا ضد الكلمه يكون مغاير تماما، مختلف تماما. كوم مثل gros عكسها maigre، petit الضد ديالها هو grand، froid عكسها chaud، stupide contraire intelligent، départ العكس تاعها arriver. نشوفوا مع بعض une petite activité ensemble. عندنا هنا complète par le préfixe un de im, un, d ou des. Attendu واش نضيفوا لها هنا؟ attendu واش نضيفوا لها؟ نضيفوا لها inattendu. alors نديروا لهنا in inattendu. on a rajouté le préfixe in. possible possible لاحظوا هنا بلي حي تبدا avec un p، ça commence avec un p. alors نضيفوا لها im. on a dit que devant p bm on rajoute im. alors هنا possible impossible. agréable واش نقولوا؟ désagréable ولا désagréable؟ نقولوا désagréable. pourquoi? parce que ce mot commence par une voyelle. ما نقدروش نقولوا désagréable يتلاقاو les deux voyelles ensemble، ما نقدروش نقولوا désagréable. alors on va écrire désagréable. 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 on a rajouté le préfixe des. d. boucher واش نقولوا؟ déboucher ولا avec des نقولوا déboucher. d'accord? alors déboucher. obéissant واش نقولوا؟ déobéissant ولا désobéissant؟ شوفوا الكلمات تبدا هنا ça commence par une voyelle، مالا نديروا لها des. خاطر ما يقدروش يتلاقاو دو فويال انصامبل، ما نقولوش déobéissant، نقولوا désobéissant. اذا nous allons mettre le préfixe des. désobéissant. désobéissant. gonfler gonfler ماناش راح نقولوا dégonfler avec s، non, on va écrire dégonfler avec d accent, le préfixe d. gonfler, dégonfler. نشوفوا une autre activité ensemble. trouve le contraire des mots suivants. هنا نشوفوا le contraire اللي يجي مخالف تماما، ما نزيدولو ني préfixe ni rien. il change complètement. gentil, le contraire de gentil c'est méchant. alors هنا نكتبوا méchant. le contraire de gentil c'est méchant. on ne rajoute aucun préfixe. عندي هنا nouveau العكس تاعها هو le contraire هو ancien. alors riche le contraire, l'antonyme de riche c'est pauvre. alors on dit antonyme ou le contraire c'est pareil, c'est معناتها كيف avant العكس تاعها après.
difficile العكس تاعها هو facile. fort العكس ديالها هو faible. نشوفوا تاني هنا بعض الأضداد quelques contraires ensemble pour enrichir un peu le vocabulaire. هنا عندنا avec les images vous avez dehors, voilà le serpent il est dehors, en dehors, ça fait هنا dehors وهنا راهو داخل الباطا هذيك. alors dedans, le contraire de dehors c'est dedans, خارجة داخلة. alors هنا un tigre, on connaît tous que le tigre est rapide. alors rapide, long, axe rapide هو long comme la tortue. هنا nous avons une porte qui est fermée, مغلق, مفتوح. et là nous avons une porte qui est ouverte. alors le contraire de fermée c'est ouverte, ou la fermée, ouvert, ça dépend الكلمة اللي نهضروا عليها. عندنا هنا monter نصعد عكسها ننزلوا. alors monter les escaliers, descendre les escaliers. Nous avons cette corbeille qui est pleine, نقولوا pleine معناها مملوءة pleine, et cette corbeille elle est vide فارغة. نشوفوا هنا هاد السيارة راهي قريبة alors près, وهذه راهي بعيدة تماما elle est loin بعيدة. alors le contraire de près قريب هو loin هو بعيد. blanc قميص أبيض, un pull blanc, un pull noir أسود. هنا beaucoup الكثير من البيستاش beaucoup, وهنا peu القليل peu. le contraire de beaucoup c'est peu. alors cet éléphant est gros بعدين هنا cette souris est mince, elle est maigre رقيقة par rapport à l'éléphant. هنا cette tasse de café, le café est chaud, وهنا عندنا une glace باردة حنا نقولوا froid. alors le contraire de chaud froid, le contraire de chaude froide bien sûr نضيفوا له le هنا يولي au féminin. هنا عندنا mou معناتها طري mou. la chaise dure, هنا le fauteuil mou, هنا la chaise dure العكس تاع mou هو dur. القلم عندنا زوج أقلام, هنا واحد طويل واحد قصير. هنا long وهنا court. vous avez ici long عكسها court. هنا la pomme est sur la table, التفاحة فوق الطاولة على الطاولة. alors la pomme est sur la table, وهنا la pomme est sous la table تحت معناتها فوق تحت. le contraire de sur c'est sous. هنا nous avons un petit chien qui est devant le fauteuil, devant أمامه, وهنا il est derrière le fauteuil وراء. le contraire de devant c'est derrière. هنا عندنا large عريض ضيق étroit. le contraire de large étroit. هنا لحقنا la fin de la vidéo. نتمنى انكم استفدتوا ولو بالقليل. ما تنساوش abonnez-vous sur la chaîne والسلام عليكم.